On attend que tout le monde revienne. Donc la question maintenant, منين غادي نجيب هاد l'application bijective. Donc خمموا مليح. Donc خاصني une application bijective F démarrer من H وتروح ل AH. Donc هنا خاصني élément H وهنا F de H est égal à quelque chose اللي sûr تنتمي ل AH. Donc كيفاش نكون sûr بلي الصورة تنتمي ل AH. Donc واسم دي F de H. Donc شوفوا ال AH منين. كيفاه؟ A étoile H. Voilà, donc نديها A étoile H. Donc ال H راه ينتمي ل H سي با دو بروبليم. السؤال علاش A étoile H تنتمي ل AH. Pourquoi A étoile H تنتمي ل AH. شوف هم لي دوني اللي عطوهم لنا. فوالا باسكو Y est égal à étoile H. فوالا دونك شكون هما العناصر تاع H هما كاع العناصر اللي نكتبوا A étoile H. دونك F de H نكتب A étoile H دونك F H تنتمي ل AH. Maintenant خاصني نمونطري بلي هاد l'application A étoile H est une application bijective. Donc ما هي اول حاجه نمونطريها. L'injectivité. Voilà, donc on va montrer que F est injective. Donc, كيفاش montrer l'injectivité? نديو F de H différent de نديو F de H1 ou F de H2 خصو ب H1 égale à H2. Voilà, donc نديو soit x1, x2 dans H tel que F de x1, ما نديوش x1 نديو H1. Donc H1, H2 dans H tel que F de H1 est égal à F de H2. Donc F de H1 c'est combien? A étoile H1. A étoile H1. H1. A étoile H1 يساوي A étoile A étoile H2. ومن بعد واش نديرو باش نلقاو H1 égale H2. Tous les L'élément symétrique. Voilà. A moins 1. Donc ندير symétrique منا و symétrique منا. Donc toujours à gauche. صحيح. Élément neutre fois H, étoile H1. Voilà. Donc l'élément neutre fois H1 c'est H1. H1 ou l'élément neutre fois H2 c'est H2. Donc démarrer من F H1 égale F H2 ou H1 égale à H2 ça veut dire que F elle est comment? Injectif. 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 Ouais. Maintenant, واش غادي ندير montrons que F est quoi? Surjectif. Voilà. Donc montrons que F est surjectif. Donc il y a deux méthodes. قلنا soit تحسب مجموعة الصور soit utiliser la définition. نخدموا مجموعة الصور. كون ندير x ماشي x كون ندير h donc grand h. صحيح؟ دونك نروح نشوف f de h وين راه. صحيح هكا كنا نديرو x في مجموعة البدء ونشوفوا الصورة وين راها. دونك f de h c'est quoi؟ قلنا سي a étoile h. هذا a étoile h لمن ينتمي؟ ينتمي للجي. كيفاش جي؟ لا. AH. ينتمي ل AH باسكو AH هو كاع العناصر اللي نكتبوا A étoile H. صحيح؟ اسكو vous êtes d'accord؟ Oui. صح.
دونك ينتمي ل AH. دونك ça veut dire مجموعة الصور F2H si vous voulez شحال تساوي؟ A fois تساوي AH صحيح؟ بصح مجموعة الوصول شحال؟ هي AH. دونك عندي مجموعة الصور تساوي مجموعة الوصول. Et donc F c'est les comment؟ surjectif. Surjectif. Si on كنديرو هنا بلا deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, est-ce que elle est claire, la méthode? Donc, cette الصور كتنتمي لمجموعة الوصول. Donc, c'est. Est-ce que la méthode elle est claire? Oui. صح. Donc, la deuxième méthode, تستعمل التعريف. Donc هذه كملنا. Donc مونطري سابا لي انجيكتيف مونطري سابا لي سورجيكتيف. Donc هنا كل عنصر يتمشى مع عنصر. Donc je suis sûr que H et AH عندهم نفس عدد عناصر. Donc ils ont le même nombre d'éléments. نشوفوا la deuxième méthode. On va effacer. Donc deuxième méthode. نعاود نكتب. Donc F من H à AH qui AH associe F de H égale A étoile H. نخدموا لا سورجيكتيفيتي بالتعريف. دونك سي كوا التعريف تاع F سورجيكتيف؟ F سورجيكتيف ما معناتها؟ Quel que soit X. دونك معناتها مهما يكون Y في مجموعة الوصول اللي هي AH il existe عنصر في مجموعة البدء H dans grand H tel que quoi Y égale Il est égal à étoile H. voilà donc tel que Y est égal à F de H. Donc أنا مناش نبدي من Y F de H وخاصني نجبد ل H باش نمونطري بلي il existe. Est-ce que راك معايا؟ Oui. Donc Y égale F de H, ça veut dire quoi? Y égale à AH. Voilà, ça veut dire que Y égale à H. Est-ce que le H il existe? Oui. Oui. باش يكزيستي خاصني نلقاه. Donc كيفاش نجبد ال H هنا؟ نضربو في A-1. Voilà. Donc نضرب في A-1 des deux côtés. Donc أنا ضربتها à gauche. Donc حتى هنا نضربها à gauche. Donc ça voudra dire quoi? Élément neutre. Donc A-1 مع ال I راح تبقى لي H égale à quoi? Égale A-1 étoile Y. Et donc j'ai trouvé le H. Donc il existe un H tel que Y égale F de H, ça veut dire que F est surjectif. Surjectif. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça n'a pas créé un problème. Et c'est vrai, j'ai trouvé le H. Ça y est? Il appartient à grand H. Voilà. Donc, est-ce que le H que j'ai trouvé, il appartient à un grand H? Est-ce que vous avez ça? Donc, je vais vous montrer que le H, le A-1 étoile Y, appartient toujours à grand H. Parce qu'il ne suffit pas de trouver le H, il faut le grand H. Ça يكون هنا في مجموعة البدء. Alors الإي هذا وين راه؟ AH. في AH. Donc comment il s'écrit? Donc الإي ينتمي ل AH. Donc كيفاش نكتب؟ A étoile H. A étoile H. A étoile 1H. Donc on va l'appeler H1 par exemple. Donc quand je vais le remplacer ici, donc le H هذا comment il s'écrit? Il s'écrit A-1 étoile Y اللي هو A étoile H1 avec هنا H1 ينتمي grand H. Est-ce que راكم معايا؟
Donc, هذا ال A-1 مع ال I يروح. Et mon Et donc, H est égal à H1. H1 avec H1. قلنا ينسمي le grand H. Et ça veut dire que هذا le petit H, il appartient à un grand H. Grand H. H. Donc, هذا, le petit H, il existe toujours. Et donc, F est surjectif. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Donc, maintenant, la première question. Est-ce qu'il y a des questions sur la première question? Allez, l'ouvre. On a le même nombre d'éléments. C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, deuxième question, donc, on dit soit AB dans grand G, démontrer que AH égale à BH ou AH inter BH égale l'ensemble de vide. On va aller doucement. Donc, deuxième question. Regardons soit. Donc, il y a deux éléments. AB dans G. Donc, AH, c'est le même Tagoubaïn. Donc, AH, c'est les X de. Même c'est mieux que les X, c'est mieux les Y. Les Y dans G, tel que Y c'est A étoile H, avec H dans grand H. Donc, BH, ça sera quoi? Donc, c'est quoi BH? Z. Y H, G. Voilà, donc c'est les Y Y. dans G. L'Inxbou min الشكل B étoile H. B H. étoile H, avec Tel que H H. dans G. H dans H. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, la question, c'était quoi? Donc, la question, c'était montrer que AH égale à BH ou que l'intersection est vide. Donc, la question, c'était montrer que AH égale à BH ou AH inter BH égale l'ensemble de. C'est bon? Je crois que mal. Oui. Ça. Donc, هذه هضرنا عليها خطرة. كيفاش دونك هذه مثلا نسميها بي. Donc, la proposition P. وهذه نسميها la proposition Q. كيفاش montrer باللي Q ou P est vrai? خص أما واحدة فيهم تكون فري. Voilà, donc خاص au moins واحدة تكون vrai. Le problème en général كي يعطيوكم حاجة أو حاجة c'est que des fois تحقق هذه و des fois تحقق هذه. طيب ماشي par exemple toujours عندك هذه. donc كي تجي ديمونطري تحسب باسكو هذه ماشي دائما محققة وهذه ماشي دائما محققة بصح دائما تحقق واحدة فيهم. اسكو راك معايا؟ donc comment tu fais? donc تباني في هذه لا ميثود. donc كاين ان برينسيپ نورمالمون درتوه même في الفلسفة. واش يقول لك؟ يقول لك هاد لا بروبوزيسيون بي ou non P, elle est comment? Toujours vrai. Elle est toujours vraie. علاش elle est toujours vraie? Parce que toujours يا عندك ال P يا ما عندكش ال P. صحيح؟ كما هنا يا AH inter BH égale l'ensemble vide, يا AH inter BH n'est pas l'ensemble vide. صحيح ما كاينش حاجة واحدة أخرى. Donc, on نكتب لكم AH inter BH égale l'ensemble vide ou AH inter BH est différent de l'ensemble vide, l'écriture elle est toujours vraie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ça. Alors, maintenant, l'absa c'est quoi? Puisque elle est toujours vraie, on a besoin de montrer que Q ou P est toujours vrai.
Donc, pour montrer que, donc, c'est une technique qui marche toujours. Donc, pour montrer que Q ou P est vrai, on va me montrer. Donc, on montre que Q est équivalent à quoi? P bar. À P bar. علاش كي تكون Q هذه équivalent à P bar واش تولي P ou P bar صحيح دونك واش تولي P ou P bar équivalent à quoi? Puisque le P bar est équivalent au Q. Alors, نعاود عندي le P ou P bar toujours vrai. Vous montrez مثلا que Q est équivalent à P bar. Donc, هيا دي le P bar باش نجم remplacer puisqu'il est équivalent à Q. Le cul. بالكل. Donc, tu lis P ou Q, les خاصني نمونطريها vrai. Tu lis équivalent le P ou P bar qui est toujours vrai. Donc, P ou Q, elle est comment? Vrai. Vrai. Voilà. Donc, pour montrer que les P ou Q est vrai, il suffit de montrer que Q est équivalent à P bar. P gamin شوف فيه. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Je répète. Qui a été montrer Q ou P? وحده نسميها P وحده نسميها Q. ومن بعد واش نمونطري بلي P bar, donc le contraire تاع هذه, est équivalent à Q. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. شيخ ما فهمتهاش غاية هذه. صح نعاودها. انا عندي هكذا قالوا لي montrer que P ou Q est vrai. Le problème تاعي ما على باليش فوق le P تكون vrai وفوق le Q تكون vrai. Des fois le P elle est vrai, des fois le Q elle est vrai. Mais dans tous les cas, P ou Q est vrai. Est-ce que راك معايا؟ وي انا غادي نبلوكي كيفاش نمونطريها باسكو ماشي دائما البي فري وماشي دائما الكيو فري دونك ما نقدرش نمونطريها هكا. واش ندير؟ نستعمل لو فات كو بي او نون بي اي توجور هادي توجور فري. صحيح هادي على بالي بها باسكو يا يكون عندي البي يا ما يكونش عندي البي. باسكو راكم معايا وي صح. من بعد واش ندير؟ نمونطري باللي دونك جو مونطر كو P bar هذه est équivalente à Q. نمونطري باللي نون بي متكافئة مع Q. كي نمونطري باللي بي نون بي متكافئة مع Q ما معناتها؟ معناتها هذا البي او بي بار يولي متكافئ P. مع بي او البي بار بيسك مكافئ مع الكيو. دونك واش يولي لي هنا بلاصه البي بار؟ كيو. يولي لي كيو. بصح هذا البي او بي بار il est toujours vrai بيسك مكافئ مع البي او كيو معناتها حتى البي او كيو هي vrai. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc باش نمونطري بلي بي او كيو est vrai
نمونطري هذه نمونطري بلي بي بار يكافئ كيو. Si j'arrive à montrer que P bar يكافئ Q, معناتها مونطريت بلي P ou Q est vrai. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Donc, نعاود نولي l'exercice تاعي. Maintenant, qu'est-ce que je dois supposer? Donc, خاصني supposer بلي non P, ça veut dire que je dois supposer que AH inter BH est différent de l'ensemble vide, équivalent à AH égale à BH. Est-ce que c'est clair? Donc, on va effacer. On AH est égal à les Y dans G tel que Y excepte A étoile H, avec H dans grand H, ou BH, c'est les Y dans G tel que Y excepte BH, avec H dans H. Et qu'est-ce que je dois montrer? Montrons que donc on a non P, il y a AH inter BH différent de l'ensemble vide. Donc c'est non P équivalent. Donc équivalent à AH égale à BH, les rois Q. Donc si j'arrive à montrer ça, ça veut dire que j'ai montré P ou non, P ou Q. Oui, oui. Donc كيفاش نمونطري بلي non P مكافئ ل Q. Donc خاصني نمونطري بلي non P يستلزم Q وبلي Q يستلزم non P. Donc on va commencer avec la première. On va supposer, donc supposons que AH inter BH est différent de l'ensemble B. Alors, qu'est-ce que je dois montrer? Donc, montrons que AH, donc montrer Q. Donc, montrons que AH égale à BH. Alors, qui veut se montrer les deux ensembles متساويين. Donc, هذا AH وهذا BH. Qui veut se montrer les AH يساوي BH. AH inclus dans BH et BH inclus dans AH. Voilà. Donc, je vais commencer par la première. Donc, montrer les AH inclus dans... Donc, qui va se montrer les AH inclus dans BH? Quel que soit X appartient à H. Voilà. Donc, خاصني ندي un Y dans AH. ما نختارش وخاصني نلقاه في BH. Alors, Y appartient à H ما معناتها d'après التعريف. Y appartient à étoile H. Voilà. معناتها Y يساوي A étoile, on va l'appeler maintenant H1 avec H1 ينتمي إلى grand H. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. طيب. Alors كيفاش نلقى ال Y في البي اش؟ خاصني ال Y نكتبه من الشكل كوا. دونك باش يكون في البي اش خاصني نكتب من الشكل Y égale à B fois Voilà. étoile. Donc نكتب من الشكل بي étoile un élément de grand H. صحيح؟ alors درك واش ندير؟ عندي انا هذه ليبوتيز. دونك على بالي بلي AH donc on sait que AH
inter BH est différent de l'ensemble vide. Ça veut dire quoi? AH inter BH différent de l'ensemble vide. Elle est P. Non. هذه نون بي بصح هذه ما معناتها دوز انسومبل التقاطع تاعهم مختلف على لونسومبل في كاين انترسيكسيون. كيفاه كاين انترسيكسيون يسمى كاين عنصر في هذيك الانترسيكسيون كاين دي زيليمون كومون بيناتهم. فوالا دونك هذاك دونك il existe au moins مثلا y0 ينتمي ل AH inter BH. Est-ce que tout le monde est d'accord? Très bien. Donc, puisque هذاك العنصر ينتمي للتقاطع ما معناتها هذا ال y0 ينتمي ل AH وينتمي لل BH. ماشي ولا لا؟ كي راه هذا ال y0 في ال AH معناتها كيفاش ينكتب؟ A étoile H. فوالا دونك نكتب A étoile مثلا H0 ولو ميم y كيفاش ينكتب؟ B étoile H0. Voilà, donc c'est B étoile H0. Est-ce que tout le monde est d'accord jusque-là? Oui ou non? Oui. Très bien. Et donc, puisque c'est le même Y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A étoile H0, tu sais, oui, B étoile H0. Alors, bien sûr, on n'a pas obligé le même H. On a H2. Parce que ماشي نفس l'élément. Donc, le fait que Y0 ينتمي ل AH معناتها نكتب A fois un élément de H. ou le fait que ينتمي ل BH نكتب B في un élément de H. ماشي شرط يكون نفسه. صحيح؟ اللي يهمني سكو عندي AH0 يساوي BH2. الو هذه كاع هي الفرضيه اسكو راكم متبعيني جوسكو لا وي صح دونك ما ننساش انا لو بوت تاعي سيتي كوا جافي بري ان اليمون y ينتمي ل AH دونك نكتب A étoile H1 ولكن كان خاصني نمونطري بلي هاد ال y ينتمي ل BH دونك هاد ال y خاصني نكتبه من الشكل B étoile عفسه اسكو راكم معايا Oui ou non? وي هذا هو اسم خاصني هنا عندي علاقة بين ال A و ال B donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de sortir le A maintenant et de le remplacer ici parce que هنا نجم نجبد ال A en fonction de B et je le remplace ici j'ai y égale B étoile عفسه donc كيفاش نجبد ال A منه؟ نضربو في H moins 1. فوالا دونك هنا ندير étoile H0 moins 1 Élément symétrique ندير H0. étoile H0 moins 1 donc qu'est-ce que je vais avoir ال H0 مع ال H0 moins 1 يروح Élément neutre, oui. فوالا A. donc شنو يجيني A égale B Étoile H0, H2, étoile H2 étoile H0 moins moins 1 que je vais remplacer ici donc هنا ال Y شحال جاتني بلاصه الان نحط كاع هذه دونك تجيني B H2, étoile H2 H0 moins 1, moins 1 étoile H1 H1. هذول هذه كاع وين راهم نسميها مثلا H. H دونك راح تنتمي الى H. كرونطاج Grand H. دونك هذا لو Y اللي كاين نكتب بين الشكل AH1 واللي نكتب بين الشكل BH4 دونك لو Y هذا لاش ينتمي BH. donc j'ai pris un Y dans AH je l'ai trouvé dans BH et ça veut dire que AH est inclus dans
BH. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Maintenant, on va faire le contraire. Donc, le contraire, c'est quoi? Sur la deuxième inclusion. Voilà. Donc, je vais prendre Y dans BH. وخاصني نلقاها وين؟ H. A. Voilà. Donc, Y dans BH معناتها Y نكتب من الشكل بين H5 مثلا. صحيح؟ Et donc خاصني هاد Y نكتبها من الشكل AH6 باش نلقاها في AH. صحيح؟ Et donc, j'ai remplacé le A, donc je remplace quoi? Le B peut. تجيب الأ. Voilà, maintenant je remplace le B. نعاود نقلع منه. Donc عندي AH0, donc نكتب هذه لا ميم. درك واش عندي AH0 est égal à BH2. Alors درك واش نجبد منه؟ نجبدوا البي. البي. كيفاش نلقى البي؟ ضربوه في لا اجوتو اللي ماشي تاع اش دي. فوالا دوك هنا نضرب في الاش 2 موان 1 وهنا نضرب في الاش 2 موان 1. دوك الاش 2 مع موان 1 مع الاش 2 يروح. كاين موان ندخل بي. دونك بي سا va être égal à quoi؟ ا. دونك قلنا هذا سي l'élément neutre. Donc يروح. Donc B est égal à étoile H0 étoile H2 moins 1. Que je vais remplacer ici. Donc le Y تاعي il va me donner quoi? Donc place le B, je vais avoir A étoile H0 étoile H2 moins 1 étoile. Donc هذه c'est étoile. Étoile H5. Donc هذا كاع B6 ولا فوالا نسميه H6. Donc le Y تاعي اللي كاين يكتب B étoile H5 ولا نكتب A étoile H6. Et donc le Y il appartient à quoi? واش ينتمي؟ Donc le Y اللي كنت داير في البي اش لقيتها في الA H, ça veut dire que BH est inclus dans AH et donc pardon, AH est égal à B. BH. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Alors, donc qu'est-ce qu'on a montré? Donc, supposez que AH inter BH est différent de l'ensemble vide et on a montré que AH est égal à BH. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Contraire. Voilà. Donc, on suppose que AH égale à BH et on montre que AH inter BH est différent de l'ensemble vide. Donc, supposons Q. On suppose, donc c'est l'implication inverse. Donc, on suppose Q AH est égal à BH. Donc, on suppose Q AH égale à BH et je montre P bar AH inter BH différent de l'ensemble vide. Donc, on montre que AH inter BH est différent de l'ensemble l'IA P bar. Alors, la question, comment on montre ça? Donc, عندي هذه كيفاش نمونطري هذه؟ C'est bon, un élément dans AH inter BH. هي نورمالمون ما تخرج ديريكت. عندك AH تساوي BH معناتها التقاطع تاعهم. وي ما يعطيناش انسومبل فيد. شحال يساوي؟ كي تكون نفس المجموعه التقاطع تاعهم واش يعطيك؟ AH égale à BH. يعطيك AH اللي هي BH.
Est-ce que AH تجي تكون مجموعة فارغة؟ Non. علاش؟ Pourquoi? Pourquoi le AH ne peut pas être vide? Quelqu'un a des éléments de A ou des éléments de H. واو بصح شكون هو ليليمون اللي سور ينتمي ل AH؟ بالك AH ما فيه حتى عنصر. الإيكغيك نو؟ الإيكغيك نعم. نو. حنا قلنا شكون هما العناصر تاع AH؟ لي زيكراك تاع AH. هما اللي نكتبوا من الشكل A إيطوال H. راك معايا؟ وي نو؟ Oui. الوغ كي بروف باللي هاد العنصر دائما كاين. هاد الايكغيك يساوي A إيطوال H. وين على بالي باللي توجور كاين. او موان عنصر واحد يحقق ينكتب من الشكل A إيطوال H. شي خطر الاش ينتمي لكروند طاش وكروند طاش هو السو جروب تاع جي. فوالا. اسكو لو سو جروب ينجم يكون فارغ؟ ينجم يكون فيه. Non. علاش؟ ما هو العنصر اللي دائما ينتمي للسكون؟ L'élément neutre. فوالا. دوك ندير ليليمون نوتر هنا ينتمي للH. دونك A إيطوال E. سي كوا A إيطوال E؟ Y. هو الإيكغيك بصح A إيطوال E سا دون كوا؟ آه. A. دونك الA دائما ينتمي ل AH. دونك هذا ال AH ولا ال BH n'est jamais vide. Et donc je retrouve le résultat que AH inter BH n'est pas vide. Est-ce que la démonstration est claire? Oui. Donc j'ai montré que Q est équivalent à P bar. Maintenant j'ai montré que Q ou P est vrai. Ça y est, la démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Donc je sais, avec l'exercice, il est un peu fait chouïa. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Monsieur, هذه la deuxième implication. Il y a برك كشغل استنتاج. Bon, directement, le fait que AH يساوي BH donc التقاطع تاعهم هو نفس المجموعة والمجموعة هذه غير فارغة تخرجك في الريزلتا ديريكتوم. Ah oui. C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à l'exercice 4. Donc, Heidi, ça va couper. Donc, avec le même code.